नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ। आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे सांग मैंने भिडटी भल लगे निहाती भाव में फास्ट लास्ट देखूँ जदि टी भल लगी आपण मानक गोटे लाइक सहित सब्सक्राइब करने को भूलें ना। आउ जो भौण मैंने ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा नवा लगी चाहते पाखक भी शेयर करूँ। भिडियो को फास्ट लास्ट जाए पर्यंत देखते सांग मैंने आउ जेहेतु जनकर माने आम कस्टमर पहुँची जाइए ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा से पाइक केते खुशी अच्छा कौन कहते भिडियो फास्ट लास्ट देखले निहाती जापर आपण मैंने भी ऑर्डर दे पारे। चलते आम शुणा कस्टमर कौन कहते केते खुशी अच्छा। दी नमस्कार। देखो मोर आज पार्सल आसिक पहुँची जाइए। मु बहुत खुशी जेहेतु मते माने सिलाई आसला कटिंग आसी नथिला। मु फार्मा से ऑर्डर करथि फार्मा पकई काटिबी। बहुत खुशी आउ फास्ट तो मो हजबैंड पैसा देवाई राजी नथिले। मु कहली दियो दीदी बहुत वीडियो मु देखी यूट्यूब रे से ठीक रे आसिक पहुँचो पार्सल किंतु पहुँची जाइए आसिक दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कस्टमर पाइक खुशी से माने एते भरोसा विश्वासर सहित मत देले माने ऑर्डर मत बहुत खुशी लगे जेहेतु पाखर पहुँची गला। प्राय भी माने डाउट रे थांते जे आमे दौथबो ऑर्डर आमर आसुथबो कि न आसुथबो प्राय भी एमती फोन भी करते प्राय भी कहते। मु कहे देखो जदि मनुष्यर विश्वास ना जो जगार से जगार आप दिंतु ना जदि मो उपर आपण मानकर विश्वास अच्छी मु तो डेली डेली आपण भी वीडियो नहीं आसुची भरोसा भी दौची जेहेतु आपण मान सामना ही कटिंग करुच्ची पैकिंग करुच्ची पोस्टाल भी दौची सांग माने सब वीडियो नहीं आसुची जो मानकर विश्वास अच्छी से माने ही दिंतु। आपणकर विश्वास मोर दायित्व है आपण पाखर पहुँचेबा जेहेतु मु पोस्टाल कोरियर ही करुच्ची सांग माने जो मैंने प्राय भावुँ आमे माने पाखरे पहुँची गले आमे पैसा पछरे दबु सेमती नहीं जो मैंने पेमेंट आगे मोर कौन ऑनलाइन पेमेंट करिया पड़ो कहीं मोर कैश ऑन डिलीवरी सेमती सिस्टम नहीं कि मेसो कि फ्लिपकार्ट कि अमेजन ये सब नहीं जेहेतु मु केवल कोरियर ही करुच्ची पोस्टाल रे से मत आगे पेमेंट करने पड़ो आपण जो मैंने सब नवा चाहते पेमेंट कले आज ऑर्डर कले आपणकर काली ही पोस्टाल हो सांग मैंने पोस्टाल हेले तार भी रसीद भी आपण मानक व्हाट्सएप रे सेंड करा जाउची। आउ माने आपण मानकर जो मानकर तो विश्वास भरोसा सहित मो सहित माने मो को ऑर्डर देइथिले से मानकर पहुँची जाइए जेहेतु देख पाथे ये गोटा स्लीव डिजाइनिंग रोचे मत एत खुशी लगला से विश्वास भरोसा सहित मत माने प्राय देख पाथे बोट नेक रे डिजाइन मैंने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन भी देसी कहीं मत बहुत खुशी लगला सी डायरेक्ट माने मत फोन करना देख पाते ड्रेस भी जाऊँचे मत डायरेक्ट फोन न करके व्हाट्सएप रे ही से मत मेसेज कर एत भरोसा एत विश्वास माने मो प्रति माने वीडियो देखिकिना से मत व्हाट्सएप रे ही डायरेक्ट मेसेज करना से ऑर्डर करछंती माने फोन रे भी कथा ही नांतनी मत से बहुत खुशी लगला। मुझे गोटे बोट नेक गोटे डिजाइन ब्लाउज देची आ स्लीव गोटे डिजाइन देची गोटे डिजाइन देची तापरे माने 6टा साइज ब्लाउज जेतु मु किंतु स्लीव रो माने गोटे डिजाइन देची बोट नेक रे भी डिजाइन देची देख पाते प्रिंसेस कट भी देची सब डिजाइन रे 6टा साइज रे नहीं हाथ खाली गोटे डिजाइन मु फ्री रे देची कहीं मत बहुत खुशी लगला तांको प्रति माने से मत फोन करना डायरेक्ट व्हाट्सएप रे ही से मत मेसेज करकिना तांकर ऑर्डर करचंदे मत से कथा बहुत खुशी लगला। देख पार्थे आउर भी बहुत ऑर्डर अच्छी वीडियो को देखंतु कोड भी स्किप न करी टेबल ऊपर जेहेतु बहुत रखी आपण मान सहित शेयर करेंगे जेहेतु सांग मैंने बहुत ऑर्डर आहरी भी आसी माने एत व्यस्त मु अच्छी सांग मैंने वीडियो भी आज माने अपलोड हो देखि देबे आपण मानकर जो मन सब पोस्टाल हम आज आपण मैंने जो मन सब ऑर्डर देते आज आपण मानकर वीडियो भी अपलोड हो आपण मैंने देखिदेवे जो मैंने सब मैंने कन्फर्म होमर जो पोस्टाल रेडी हो गला आपण पाक भी माने पोस्टाल रसीद भी माने कोरियर पोस्टाल दे सारापर आपण मानकर नहीं आसबे रसीद आपण मानक पोस्टाल माने रसीदटा भी सेंड कर व्हाट्सएप रे देख पारथे ये भी 6टा साइज ब्लाउज फार्मा देख पारथे एरा बहुत आड़ू ऑर्डर जेहेतु आसूची आपण मैंने भी चाहिए ऑर्डर दे पारे आपण मन ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा देख पाते वीडियो फास्ट लास्ट देखो आहरी भी बहुत अम्ब्रेला ड्रेस माने कटिंग अच्छी पटियाला पैंट अच्छी स्ट्रेट पैंट अच्छी
ब्लाउज अच्छी बहुत सारा कटिंग करी रखी टेबल उपरे खाली जेहेतु माने सब गोटे जगह आनी थोईदेले कौन ना सांग मैंने एतटा मन रही कहार कौ जिनसा से मत मोबाइल देखिकी जो मानक सब ऑर्डर देते अल्प अल्प ऑर्डर तांकर से सब लिखि देखु आड्रेस देखिकी लिखुची एमानकर कम कम साइज जो माने ब्लाउज ब्लाउज पीस खाली आउ जनकर ऑर्डर देते बहुत माने गंजाम डिस्ट्रिक्टर बहुत माने ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा सब पैंट सब फार्मा बहुत अच्छे कटिंग आपण मानक वीडियो को फास्ट लास्ट देखा पड़ो जो मैंने नवा लगे चाहते निहत भाव में आपण मानकर डाउट क्लीयर करके मो कतर ऑर्डर करेंगे मैंने फास्ट कौन करेंगे ना देखो फास्ट आपड़ जो मत फोन कराया चाहिए फोन करेंगे कि व्हाट्सएप जो मेसेज कराया चाहिए करेंगे आप जो मानकर निहत भाव में दरकार माने ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा जो मैंने ऑर्डर करेंगे करने को चाहते से मैंने कांटेक्ट करंतु जो मैंने सब जानापी चाहते मैंने ब्लाउज फार्मा केमती आम ऑर्डर करूँ कि केते कौन प्राइस सेटा आपण मैंने ए वीडियो ही जानवे फास्ट लास्ट देखो वीडियो को आप अधा देखी दौरान बाकी फोन कर दौरान से आपने जापार न कहीं आपण मैंने सीना फोन कर दौरान आउ जो मैंने भी फोन मैंने नवा लगे चाहते ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा आउ से मैंने भी वेटिंग रे रहउछन बुझले कि मैंने वेटिंग रे रहउछन बहुत आड़ जे फोन आसुची ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा समस्त ऑर्डर जे रखा पड़ुची मैंने फुल व्यस्त घर काम सहित ये ब्लाउज पैटर्न कटा भी ड्रेस पैटर्न कटा होची ता सहित भी सिलाई काम भी रोचे मैंने ब्लाउज ड्रेस सब किसी सिलाई भी रही जाइए मैंने सिलाई करी तार भी वीडियो भी आनी होनी जेहेतु समस्त प्राय जो मैंने सब माने फार्मा नौकरी मत कही मैम मत ब्लाउज ड्रेस एमती सिलाई कर आम स्टिचिंग वीडियो आणतु कटिंग वीडियो मुझे छाड़ देती जो मैंने देखला निहती भाव देखिपारे जानीपारे जेहेतु खाली आम रही स्टिचिंग वीडियो तथापि मैं अपलोड करी सिलाई वीडियो तथापि किसी जन भौणी कहते वीडियो स्पीड हो जाए तथापि मैंने से जापार निहती भाव में आशा कर आसपे आ गए वीडियो स्लो मैंने पूरा कहीं एत लंबा वीडियो है यूट्यूब रे पोस्ट करी होनी सांग मैंने से माने वीडियो को मत स्पीड ही करा पड़ुची माने जो मैंने सब ड्रेस ब्लाउज स्टिचिंग माने सिलाई देखा चाहते निहती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर रखु आर नेक्स्ट वीडियो रे आपण माने सिलाई वीडियो आसो ब्लाउज वीडियो जो मैंने सब माने ब्लाउज फार्मा नौ ड्रेस फार्मा नौ केमी कौन पकई माने माने केमी कौन सिलाई करेंगे तार भी दायित्व भी मोर अच्छी आपण मानक जेहेतु फार्मा दौची से दायित्व भी मोर आपण मानक सिलाई शिखेबार सांग मैंने निहती भाव में आपण मैंने नेक्स्ट वीडियो रे आपण मैंने ब्लाउज सिलाई वीडियो करेंगे ब्लाउज देखिपारे पूरा स्लो रे वीडियो आनी चैनल को से पर्यटन सब्सक्राइब कर रखु नोटिफिकेशन ऑन कर रखु आपण पाखे मुझे जो वीडियो अपलोड करी आपण पाखे पहुँची जाए सांग मैंने देख पाते बहुत ऑर्डर आसे जेहेतु आपण मान जो मैंने सब ऑर्डर देते सब लिखि दौचे आड्रेस यहाँ मैंने जेहेतु खाली ब्लाउज फार्मा ड्रेस फार्मा एमती मिसामिशी यहाँ कि कम माने अल्प अच्छी आपको ये कर सारापर आउ जनकर गंजाम डिस्ट्रिक्ट सांग मैंने गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो मैंने जो ऑर्डर देते बहुत बहुत ऑर्डर अच्छी सांग मैंने माने टेबल पर मुझे रखी एक सब पैकिंग कर सारापर तलूक आनी तलूक आने आपण मान सहित सेयार करी केमती कौन केते कौन जाऊँगी पैकिंग सांग मैंने जेहेतु बाकी रहा प्राइस कथा जेहेतु समस्त पचार मत माने फोन करके हो कि कमेंट मध्यम हो प्राइस माने प्राइस प्राइस कहवा कथा नुहे एक्चुअली कहीं पब्लिक रे कहवा कथा नुहे कहार कौटी माने बेसी हो जाऊ कि मोर जब कम हो जाऊ मन भी गोटा माने अलग भावना आसो कहीं से भावे जे माने मु नौची एते अधिका सी नौची एते कम मोर माने सेल हे ना कि तार सेल हे माने एमती मुझे कहारी बेपार मांदा करे मत भल लगे जदि आपण मैंने भी जदि प्राइस जानापी चाहूँ कि नापी चाहूँ ब्लाउज फार्मा हो ड्रेस फार्मा हो बहुत कम प्राइस मु रखी आपण मानक माने टे पाख आख कटक सहर माने पुरी पुरी एमती सब आम डिस्ट आसिले माने बहुत टे कम पैसा जदि अधिका दूर गुटे जावाक पड़ुचे सांग मैंने टे पैसा टे लगुच कहीं मत भी पोस्टाल चार्जेस देवा पड़ुचे से मैंने पोस्टाल वाला भी दूर बाट गला टे अधिका नौ एत भी अधिका नुहे आपण मन माने प्राय भी माने जन जन बहुत कम प्राइस रही आपण मन सांग मैंने
ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନମ୍ବର ତ ଅଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା, ଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ମା ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, କୁର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବି, ସିଏ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଗଲା, ଆହୁରି ଏ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପିଡ଼ି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା, ଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ମା, ଆପଣମାନେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଫଟାଫଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ତ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ଭଉଣୀ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହିକିରି ମାନେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ ଶିଖିପାରିଲି, ମାନେ କଟିଂ କରିପାରିଲି, କି ଇନକମ୍ କରିପାରିଲି। ମେସେଜ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ପଢ଼ିକିରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ମା ଏବେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ରଖିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଜି ବାହାରିଛି, ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋତେ ସମୟ ହେବନି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଲାଗି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ମା ଯେତେ ଦୂରରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକିନା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଲେ ଆମର 3 ଦିନ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉ ନା କାହିଁକି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମାନେ ଯଦି ପାଖ ଆଖରେ ଯଦି ହେଇଥିବେ, କଟକ, ପୁରୀ, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏଇସବୁ ମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦିନ କିମ୍ବା 2ଟା ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ମାନେ ଆହୁରି ଏଇସବୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏଇସବୁ 3 ଦିନ ପୋଷ୍ଟାଲ ଲାଗୁଛି। 3 ଦିନ କିମ୍ବା 2 ଦିନ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ? କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା, ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲି। ଆହୁରି ବି ଫୋନ୍ ବି ଆସିଛି, ଆହୁରି ନିହାତି ଭାବରେ 9 ଜଣ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଲେଣି। 9 ଜଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆହୁରି ମାନେ କଟିଂ କରିବାର ବି ଅଛି 9 ଜଣଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାନେ ଆହୁରି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଷ୍ଟମର ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମା ନେବା ଲାଗି, ତାଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଦେହରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବି, ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘର କାମ ବି କରିବାର ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାମ ବହୁତ ମାନେ ସିଲେଇ କାମ ବି, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି କେତେ ଜଣଙ୍କର ସିଲେଇ କରିବାର, ସବୁ କାମ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଏଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ନା, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା କେମିତି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିବି, କ'ଣ କେମିତି ଫୋନ୍ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଫୋନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବତେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପିନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲେଜ୍, ଏମିତି ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା ଆଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ମା ଆଉ କେତେଟା ମୋତେ ଲେଖିବେ, ବୁଝିଲେ? ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ହେଲା, ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେଟା ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଲଗା ଆସେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିଂ ହେବ, ବୁଝିଲେ? ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ମା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫାର୍ମା ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 6ଟା ନେବେ କି 12ଟା ନେବେ, କେତେଟା ନେବେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫାର୍ମା ବି ଯେହେତୁ ଯିଏ ଯେତିଟା ଚାହିଁବେ ମଗାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟାଏ ହଳ ବି ଚାହିଁଲେ ମଗାଇ ହେବ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ
ଯେତେହଳ ଚାହିଁଲେ ମଗାଇ ପାରିବେ ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ମଗାଇ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ବିଲ୍ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ମେସେଜ୍ କରିବି। ମେସେଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିଂ ହେଇ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରସିଦ ଦିଆହେବ କନଫର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ରେଟ୍ କଥା ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିନାହିଁ, ରେଟ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ନାହିଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଯଦି ନେବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ରେଟ୍ କଥା ସେଇଟା ତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। କାହିଁକିନା ଭଲ ନୁହେଁ ସବୁ କହିବା କଥା, କାହାର କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଥିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ଜଣ ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ବି ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ କରିବି। ଏତିକି ଖାଲି ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଦେଇସାରେ ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟିଂ ହେବ।